Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala murid dunya wahdin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala nikmatnya hingga kita dapat hadir di acara khotaman dan imtihan ketujuh Taman Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Baitul Irsyad, Kecamatan Gerung. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita bersalawat kita bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumul kiamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Koordinator Cabang Metode Qiraati 5 Jilid, yang kami hormati Koordinator Kecamatan Senusa Tenggara Barat, yang kami muliakan alim ulama, para asatizah, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu wali santri, tamu undangan, singkatnya hadirin rahimakumullah. Acara khotaman dan imtihan terbuka Taman Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Baitul Irsyad yang ke-7 pada tanggal 28 Sya'ban 1447 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 16 Februari 2026 akan sama-sama kita mulai. Baik, hadirin rahimakumullah. Sebelum kita menuju ke acara inti, mari kita simak dan dengarkan bersama pembacaan klasikal Gharib yang akan dibacakan oleh para khotimin dan khotimat kita yang akan dipimpin oleh Ananda Saktiawan Saputra. Namun sebelum itu, kepada para khotimin dan khotimat dipersilahkan minum terlebih dahulu. Baik, kepada Ananda Saktiawan Saputra dipersilahkan untuk memimpin klasikal Gharib. Istaitu. Isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajilaqab lazim al-barati 2.3 ma'anaqah berarti dalam satu tempat. Taqala qadim kana qab baina berarti suara qabla ma'alif zafat kana qab baina terus ana kana di pada jana di mana ada tetapi baca panjang semua anak dalam Quran baca pendek kecuali Jumat anaba anabu anasia al-anamila anaba daripada tetapi baca panjang terdapat 30
arinal ladaini, bukan arinal ladina. Terdapat di surah 41 Fussilat ayat 24. Yaumizin, ada di yaumizin, bukan yaumizin. Terdapat di surah Al-Hud ayat 66-12 dan di surah 75 Al-Ma'arij ayat 129. Illallahi, ada di illallahi, bukan illalliha. Terdapat di surah 58 Al-Mujadalah ayat 228. Wallahi, ada di wallahi, bukan waliha. Terdapat di surah 65 Al-Raq ayat 428. Kholidaini, ada di kholidaini, bukan kholidina. Terdapat di surah 59 Al-Hajj ayat 15-23. Sama aminin, ada di sama aminin, bukan summa aminin. Terdapat di surah 81 At-Takwir ayat 21-30. Alaihi, ada di alaihi, bukan alaihi. Terdapat di surah 48 Al-Fatih ayat 10-26. Taqau, ada di taqau, guna dibaca pendek. Terdapat di surah 29 ayat 21 ayat 15. Yarbau, ada di yarbau, guna dibaca pendek. Terdapat di surah 29 Al-Anfal ayat 72. Kita dua, dia kedua, pada kedua, dan ada dua, wajah panjang dibaca pendek. Kita dua, wajah panjang dibaca pendek. Terdapat di surah 13 Al-Qasas ayat 13. Dia berdua, wajah panjang dibaca pendek. Terdapat di surah 47 Muhammad ayat 4-26. Dia kuat, wajah panjang dibaca pendek. Terdapat di surah 30 Al-Rum ayat 39-21. Wana balwa, wajah panjang dibaca pendek. Terdapat di surah 47 Muhammad ayat 41-26. Dan ada dua, wajah panjang dibaca pendek. Terdapat di surah 18 Al-Kahfi ayat 14-15. Afaid, wajah panjang dibaca pendek. Terdapat di surah 3 Al-Imran ayat 44. Dan di surah 21 Al-Anbiya ayat 34-17. Min Nawawi, wajah panjang dibaca pendek. Terdapat di surah 6 Al-An'am ayat 34-7. Malaihim, wajah panjang dibaca pendek. Samuda, wajah panjang dibaca pendek. Lakinna, wajah panjang dibaca pendek. Walakinna, wajah panjang dibaca panjang. Zakka'a, maksudkan alaihim wajah Al-ladina, tidak boleh bacaan al-ladina, tetapi al-ladina, qaumanillahu, wadatain dibaca pendek karena ada waw. Terdapat di surah 7 Al-A'raf ayat 164-9. Masalah dalam kamu, wadatain dibaca pendek karena ada waw. Terdapat di surah 7 Al-A'raf ayat 177-9. Ada nilai wadatain dibaca pendek karena ada waw. Terdapat di 53 An-Najm ayat 50-27. Allah wadanya wabadu wadatain dibaca pendek karena ada waw. Terdapat 62 Al-Quran ayat 11-28. Baro'ah, awal surah Baro'ah atau At-Taubah, tidak boleh membaca kalimat basmalah. Terdapat di surah 9 Baro'ah atau At-Taubah ayat 1-10. Setiap tulisan illa bagi dibaca wasal kecuali di tempat illa tauhaluhu illa taufiru
jika dibaca wasal zalikumun nar. Terdapat di surah 22 Al-Hajj ayat 72 dan 11. Al-Ankabut ittaqadat jika dibaca wasal Al-Ankabut ittaqadat. Terdapat di surah Al-Ankabut ayat 40. Masalah alhamdulillah jika dibaca wasal masalah alhamdulillah. Terdapat di surah 39 Al-Qamar ayat 29 dan 23. Bismillah ituli jika dibaca wasal Bismillah ituli. Terdapat di surah 46 Al-Ahqaf ayat 4 26. Jika wakaf dibaca panjang, jika wasal dibaca pendek. Al-Zununa ula'ika awwasula wa qalu as-sabila rabbana. Al-Zununa terdapat di surah 33 Al-Ahzab ayat 22-21. As-Sabila terdapat di surah Al-Ahzab ayat 62. As-Sabila terdapat di surah 33 Al-Ahzab ayat 67-22. Saudara ada sing kecil di Al-Quran dapat. Cara membacanya ada 3. 2 dibaca sin, ya bersutu, bastoh. Dan 1 tetap dibaca saudara boleh dibaca sin. Amu wal musaitiruna atau amu wal musaitiruna. Dan 1 tetap dibaca saudara musaitirin, ya bersutu. Tulisannya saudara baca sin. Terdapat di surah 2 Al-Baqarah ayat 245 juga. Bastoh tulisannya saudara dibaca sin. Terdapat di surah 7 Al-A'raf ayat 69-88. Amul musaitiruna atau amul musaitiruna tulisannya saudara boleh dibaca sin. Tambah di surah 50 At-Tur musaitiruna. Surah 52 At-Tur ayat 37-27. Bimusairin tulisannya saudara tetap dibaca. Terdapat di surah 88 Al-Ghashiyah ayat 22-30. Ad-dunya bunyanun sinwanun qinwanun iz'al wajib setiap syukur batang dunia atau dan sekali dibaca jelas. Ad-dunya terdapat di surah 14 Ibrahim ayat 3-13. Bunyanun terdapat di surah 61 As-Saff ayat 28. Sinwanun terdapat di surah 13 Ar-Ra'd ayat 4-13. Qinwanun terdapat di surah 6 Al-An'am ayat 99-7. La ta'manna Kisman ialah mencuri di tengah-tengah dagu sebagai isyarat bunyi ghammah. Terdapat di surah 12 Yusuf ayat 11-12. Jamiun bacaan tasil ialah meningkat bacaan hamzah yang kedua. Terdapat di surah 41 Fussilat ayat 44-24. Majareha bacaan imalah ialah meningkat bunyi kata pada kasroh. Terdapat di surah Al ayat 41-12. Irqam mana tulisan irqam mana dibaca mana. Terdapat di surah Al-Hud ayat 42-12. Bisal ismu tulisan bisal ismu dibaca bisal ismu. Terdapat di surah 49 Al-Hujurat ayat 11-26. Mufin mokon boleh dibaca dukin dukan. Terdapat di surah 30 Ar-Rum ayat 54-21. Salah sila sayang kedua dibaca pendek. Terdapat di surah 76 atau Al-Insan ayat 4-29. Data ini ia dibaca pendek. Bacaan serta ialah berkaitan seperti satu alif tanpa bernapas. Ayyuhada qayyimah. Terdapat di surah 18 Al-Kahfi ayat 1-15. Qadina hadza terdapat di surah 36 Yasin ayat 52-23. Waqilaman terdapat di surah 70 ayat
terdapat di surah 76 Ad-Dahr atau Al-Insan ayat 15 di surah 29 Qawariro min fiddah. Cara membacanya Qawariro min fiddah terdapat di surah 76 Ad-Dahr atau Al-Insan ayat 15 dan 16 di 29. Shadaqallahul Azim. Alhamdulillah para hadirin rahimakumullah. Tadi telah kita simak dan saksikan bersama pembacaan klasikal gharib yang dibacakan oleh para khotimin dan khotimat kita. Dan sekarang kita akan menyaksikan dan menyimak kembali pembacaan klasikal tajwid yang akan dibacakan oleh para khotimin dan khotimat kita. Namun sebelum itu, kami persilahkan kepada para khotimin dan khotimat untuk minum terlebih dahulu. Sebelum mulai, Ustazah mau tanya dulu, apakah kalian masih semangat? Insyaallah semangat. Masya Allah. Baik, langsung saja kepada Ananda Saktiawan Saputra untuk memimpin pembacaan klasikal tajwid. Isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gunna musyaddada. Setiap nun dan mim yang bersasis contoh. Inna, summa, innama, falamma, walakinna. Perbedaan nusukun dan tanwin. Sama dalam suara, beda dalam tulisan. Contoh, man, min, mun. Hukum sukun atau tanwin. Dibagi 5. 1 idgham bi gunnah, 2 idgham bila gunnah, 3 iqlab, 4 idgham halqi, 5 ikhfa haqiqi, 1 idgham bi gunnah. Setiap sukun atau tanwin bertemu ya, waw mim nun tanpa bertemu ya. 5 yara wujuhi yawma idzin ayyatuba liqaumi yuqinuna bertemu waw min waraihim adzabun wasibun iwajau wala amtan quwwatu wala nazirin bertemu mim lakum ma'akum Ghafurun mubinun Fataham mubinan Mimma immainin bertemu nun Min nazirina Yutwatun nafir lakum An nafsihi Darajatim man naja'u Idagam bila gunnah. Setiap sukun atau tanwin bertemu lam atau ra. Contoh bertemu lam Milladunka qalilillah yusbihunna latiful lima zikrul lil alamina bertemu ra. Famar rabbukuma ijadir radiyatin ghafurur rahimun mirrabir rahimin. 3 iqlab. Setiap sukun atau tanwin bertemu ba. Contoh mambakuya yumbitu jaza'am bima mim baqiyatin ambatakum awanum baina 4 izhar alqi. Setiap sukun atau tanwin bertemu contoh bertemu manun ya adin aqahum kufuwan ahadun azabun alimun min halzu mulakin nizabiyah liman haulahu ata'an nizaban man ghaffat kalibatin khatiatin nidaan khafiyan nidaan qawratun khafiyatun bertemu ain min anillahi wabaqan aw wabaqin khuluqin azimin sami
Ada tada. Kaf contoh bertemu tak. Dengan katia bertemu tak. Ma sajam bertemu jim. Adainakum bertemu dal. Kinwan daniyatun bertemu dal. Madal lagi bertemu tak. Nama ini Burqan bertemu sin. Innalnya bertemu sin. Qalila bertemu tak. Musliratun qayilatun bertemu tak. Wa ma yawantiku bertemu tak. Zuhuriyim bertemu pak. Yun bertemu kaf. Rizqan qalu bertemu kaf. Satu idgham misli, dua ikhfa syafawi, tiga idgham syafawi, satu idgham misli, setiap itu pun bertemu mim contoh. Lahum ma yatakuna, aku lakum ma sa'altum, kuntum muslimina bertemu. Dua ikhfa syafawi, setiap itu pun bertemu dua contoh. Qawmihim bihawatim zalikum malaun wa ma hum bikharijina. Tiga ikhfa syafawi, ila syafawi, setiap itu pun bertemu huruf lain mim dan ba contoh. Yumna qulna wa antum dakhiruna am lam tunzirhum. Idgham mutamasilain. Setiap huruf yang sama yang pertama sukun kecuali pada tabi'i. Wa bukan bertemu waw, ya sukun bertemu ya contoh. Yusrif bi'aghaka, yusrif fil qasli, wa qad dakhalu rabi'ati jawatuhum. Idgham mutajalisain. Setiap sukun bertemu ta, sukun bertemu ta, sukun bertemu dal, sukun bertemu ta, sukun bertemu ra, sukun bertemu ra. Contoh sukun bertemu ta. Qala qaimatun, sukun bertemu ta. La imbasatta, sukun bertemu dal. Qala da'wa, sukun bertemu ta. Qata bayyana, sukun bertemu ra. Urabi, sukun bertemu ra. Yuzlamu idgham mutajalisain. Ta qata ta dal dal ta lam ra dal za. Idgham mutaqarribain. Setiap sukun bertemu dal, sukun bertemu mim, sukun bertemu kaf. Contoh sukun bertemu dal. Yal hazalika, sukun bertemu mim. Ya bunayya qam mana, sukun bertemu kaf. Alam nakhluqum, huruf idgham mutaqarribain. Sadal kafim qaf, qalqala, huruf qalqala ada 5. Qafta ba jim dal, qalqala dibagi 2. Qalqala sughra dan qalqala kubra. Qalqala sughra, qalqala yang nantinya asli contoh. Yaqra'u, yaqharu, yabqalu, yaj'alu, yadkhulu. Qalqala kubra, qalqala yang nantinya datang disebabkan dibaca waqaf contoh. Ahadun dibaca ahad, khalaqa dibaca khalaq. Lafzul jalala dibagi 2 tafsir dan tartib. Dibaca tartib. Jika lafzul jalala didahulukan kedua contoh. Wallahu nafsullahi dibaca tartib. Jika lafzul jalala didahulukan contoh. Billahi, bismillahi. Hukum al dibagi 2. Al-Syamsiyah dan Al-Qamariyah. Al-Syamsiyah, setiap al bertemu huruf syamsiyah. Huruf syamsiyah ada 14. Ba, jim, ha, alif, fa, qaf, mim, waw, hamzah contoh. Al-Balagu, Al-Hamidu, Al-Jum'atu, Al-Qabiru, Al-Wahidu, Al-Filu, Al-Kabiru, Al-Azizu. Izhar wajib. Setiap sukun bertemu ya atau waw dalam satu kalimat tidak boleh dibaca dengung. Di Al-Quran hanya ada 4 contoh. Al-Dunya, Bunyanun, Sinwanun, Winwanun. Hukum ra dibagi 2. Tanfin dan tartib. Ra yang dibaca tanfin. Rafata tayin contoh. Rabbana wa
Qadir, Rasukun di dalam fatah kodam mana contoh Al-Salah, Quranun, Rasukun di dalam kasrah dan tawassul contoh Hamyam Sabu, Irji'u, Rasukun di dalam bertamu beristilah, huruf istilah ada 7 Qa, Sadotong, Ta, Wen, Qaf contoh Mirsadun, Qirtasun, hidup di dalam mati selainnya yang sebelumnya ada fatah kodam ma dibaca Qaf contoh Syahr, Syufar, Ra yang dibaca Tarqiq Rakasatain contoh Sijasud, Usrin, Rasukun di dalam kasrah contoh Fir'auna, Takabir, hidup di dalam sukun dibaca Qaf contoh Khair, Basir, hidup di dalam mati selainnya yang sebelumnya ada fatah dibaca Qaf contoh Hukum ada dibagi dua, maqtabi'i dan madfar'i. Maqtabi'i setiap kata diikuti alif, kasrah diikuti sukun, dhamma diikuti sukun, pada satu alif atau dua harakat contoh da, di, du, dohiha. Madfar'i dibagi 13, satu mad wajib muttasil, dua mad jaiz munfasil, tiga mad arid lisukun, empat mad iwaw, lima mad silah, enam mad badal, tujuh mad tamkin, delapan mad lin, sembilan mad lazim musaqqal kalimi, 10 mad lazim muhaffaf kalimi, 11 mad farqa, 12 mad lazim musbah harfi, 13 mad lazim muhaffaf harfi, 1 mad wajib muttasil, mad wajib muttasil setiap bertemu dari kalimat padanya 2 soal atau 5 harokat contoh ja'a liqa'ana ida'an ida'ana 2 majaiz mufasil setiap matahari bertemu dari lain kalimat padanya 2 soal atau 5 harokat contoh inna a'tayna wa ma umiru inna anzalna 3 pada alif disukun setiap maqtabi'i bertemu dibaca waqaf padanya 3 alif atau 5 harokat contoh abuka dibaca abuk iqabi dibaca iqab 4 mada iwab setiap kalimat fatatain dibaca waqaf lain tak marbutah padanya 1 alif atau 2 harokat contoh aliman dibaca alimah 5 mad silah dibagi 2 mad silah qasirah dan mad silah thawilah mad silah qasirah setiap di dan hu yang dibaca panjang padanya 1 alif atau 2 harokat contoh bi lahu mad silah tawilah setiap mad silah qasirah bertemu padanya 5 harokat contoh inna annama lahu aladahu 6 mad badal setiap a i u yang dibaca panjang padanya 1 alif atau 2 harokat contoh amanu ituni utia 7 mad tamkim setiap yang kasrah bersasis bertemu ya sukun padanya 1 alif atau 2 harokat contoh ummiyina buyitum nabiyina 8 madlin dibaca waqaf padanya 3 alif atau 6 harokat contoh qawun dibaca qawun ilaihi dibaca ilaihi 9 mad lazim musaqqal kalimi setiap maqtabi'i bertemu tasid padanya 3 alif atau 6 harokat contoh walaqalina atuhajjuni 10 mad lazim muhaffaf kalimi setiap maqtabi'i bertemu padanya 3 alif atau 6 harokat contoh al-ana 11 mad farqa setiap mad badal bertemu tasid padanya 3 alif atau 6 harokat contoh qul a'udzu qul a'udzu 12 mad lazim musbah harfi
Madalazim musta'arfi. Setiap huruf yang dibaca pada 3 alif atau 6 harokat jumlahnya ada 8. Nun, qaf, qad, ain, sin, lam, qaf, mim. Contoh: nun, qaf, shad, alif, lam, mim. Alif, lam, mim, shad. 13 madalazim mukhaffaf harfi. Setiap huruf yang dibaca panjang harokat jumlahnya ada 5. Ya, qaha, wa. Contoh: toha, yasin, hamim, ayin, sin, qaf, alif, lam, ra, alif, lam, mim, ra, qasim, qasim, mim, kaf, ha, ya, ain, qad. Tasdiq. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, baru saja kita telah simak dan dengarkan bersama pembacaan klasikal tajwid yang telah dibacakan oleh para khotimin dan khotimat kita.